ফখরুল সাহেব আমার উসমানের নামই জানে না, সারা বিশ্বে উসমান হাদির নাম জানে, মির্জা ফখরুল জানে না। মির্জা ফখরুল যদি বয়সের ভারে আমার উসমানের নাম না জানে, তাহলে সে কিভাবে এমপি ইলেকশন করবে? তাহলে সে জনতার দায়িত্ব কিভাবে নেবে? তাকে বাদ দিতে হবে। আর যদি সে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভারতের মদত পুষ্ট হয়, কারোর সাথে নেগোসিয়েশন করে যে আপনি উসমানের নামই বলবেন না, একটা এমন একটা ধান ধরবেন উসমান ছিল যেন একটা কি, আপনি এটা করবেন, তাহলে ওকে বাংলাদেশে রাখার কোন ক্ষমতা কোন দলের নাই। তাকে জনগণ তাকে নামাই দেবে। কোন রাজনীতিবিদ হিসাবে বজরা ফখরুল থাকতে পারবে না। মনি এসে বলে গিনিপিগ, মনি এত বড় সাহস কোথায় পায় আমার উসমান হাদিকে গিনিপিগ বলে? এত বড় অধিকার কি বাংলাদেশের আপনারা তো দিচ্ছেন? আপনারা জায়গা দিচ্ছেন, সে বিএনপির সাইনবোর্ড দিয়ে উসমানকে বলে গিনিপিগ। সে হঠাৎ করে আসছিল, হঠাৎ করে আবার চলে গেল। এই সমস্ত কথা। तो ये कौन है? उस्मान हादी, इनका कौन नहीं जानता। अच्छा, क्या आप शेख हादी जैसा लीडर बनना पसंद करेंगी? जी जरूर, क्यों नहीं। अल्लाह अगर मौका देते जरूर। ये उस्मान हादी है इनका नाम। मुझे आप बताएं कौन है? हाँ, ये जो आजकल वो बांग्लादेश में फोत हुआ है, इंडिया वालों ने शहीद करवाया। आप उस्मान हादी बनना पसंद करोगे? जी जरूर जरूर, हम सबसे यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने मुल्क के लिए जान दे, कुर्बानियां दे और अपने मुल्क को आगे पहुंचाए। उस्मान हादी बनना चाहूंगा और मैं उस्मान हादी हूँ। मुझे बताएं, आप भी उस्मान हादी बनना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मैं भी उस्मान हादी बनूं। अब ये अगर आप मुझे मार दोगे तो आप बनेंगे उस्मान हादी, अगर आपको मार देंगे कि कैमरामैन बनेगा, कैमरामैन को मार दोगे वो बनेंगे तो आप कितनों की बंदों को मारोगे? हर घर से उस्मान हादी निकलेगा। आप किसी भी मोमेंट को बाय फोर्स नहीं मिटा सकते। यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली इनफ कि आप ये नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते।